Hello, welcome to my YouTube channel. Guys, it's actually my birthday today and the time is 11:55. Claire just called me and she said she needs an extra napkin because she went to the library. The thing here is layo yung library diri sa ang dorm day. So, wala man siya ni palit mga tindahan, maybe close na, pero my god, layo gyapon. So I think that they're gonna surprise me. Kasense ko. I told you mapagpapasa okay. Bayut. Haggard na kayo ko. Almost there. Kinsa kay ko yung biya, no? Okay. So guys, there are I'm at the balcony. And look. Hi there. Kita mo? Naitaw. What's up? Piang ako. Hi, good morning. Uy, yan yung buang. Huwag ko gadag napkin. Ano man? Wala lang, pero magdako. Oh, thank you so my bodyguards, hi! Hi. Yeah, here's the car. We're going now. Bye! Sup? Sup mga peps? Hey, Ready? to party. Yay! It's here! Alauna ang ano. Here, we're ready. Ay, ako na. Yes. Naligay ko! Kailangan kong i-scam because they told me na dugay pa daw sila. I think na sila yung surprise na ako. Okay po. Unya, what? Sa'yo mong maingon. Ka-video save yung I'm so excited! Igat siya, wala. Bing video. Pero ako kinaag yun. Pero hindi ko mag-expect, okay? Whatever happens, basta kinaa sila. Hoy Mary, special mention, dapat na. Oh my god, okay, let's go. Nag-break up. Celebration This of is birthday it, girl. this is it, this is it, Okay.
day. After party. Let's go, let's go, let's go. Town. Pack, pack, pack. Perfect. Perfect. Galisod na siya guys. Galisod na siya guys. Tiis ganda siya guys. Pak, freeze, pose, pak. After exam celebration. Exam celebration. That's post prelim. Hi, vlog. Sa mga kung katawag guys. Yawa na ako. Kanya naka ako sa una. Katawa ako sa Demo ang birthday ka. Martha, happy birthday Dara. I love you. First guy is belated happy birthday. Kanina po ko naka-remember ani kay nagsabot man mi nga maghatag mi og speech sa imo ha. Oh, then moto ka nang nagkunaw na kung sa ako imo ni Dara ha. So ganina nakahinumdum ko nga sa akong notes nagsuot ko og letter like tagsa-tagsa ninyo. Nga kanang random ra nga di nga makinumdum ko ninyo tapos nagsuot ko din sa akong notes. So ang date ani is October 12, 2024 pa. So last year ani niya. And then karon murag mo ni ang opportunity para ako ani i-share sa mga akong gisuot. Wala po ko ka-remember ani actually nga karon ako ani. So ni anak ko. Hey Dara. Lang ni Dar katong pag second year, katong kay di ba nagsabot man ta mag same section. Nya even though nga wala ko ato na apil sa inyong section kay tungod kay NSTP! tama na. Di ako nag-mention. You have your moment. Today we got there to celebrate Dara's birthday. Shit, ChatGPT. Hi, happy birthday. Couple of